Hala, mukhang maganda to ha. Mukhang magugustuhan to ng anak ko. Tanong ko kaya kung magkano to. Ate, magkano to? Ma'am, maganda to, ma'am. Murang-mura lang to, ma'am. Tapos tingnan niyo, ma'am. Meron siyang ganyan, ma'am. Tig ano lang to, ma'am? Tig 150. 150 lang. 150 lang. 150 lang siya, ma'am. Ah. Hala, kaso 50 lang yung pera ko eh. Ay, ganun po talaga yung price nito, ma'am. Kasi meron pa siyang pa-battery, tapos ganyan. Galaw-gaw kasi siya, ma'am. Ganun ba? Sige. Ma'am! Halika po. Punta po kayo ulit dun, ma'am. Ako yun, ma'am. Ito pa talaga yung gusto nyo, ma'am, para sa anak ninyo. Opo, sana. Asan nyo po ito kinuha, ma'am? Dito po. Pabalik na lang, ma'am. Thank you po. Sige po. Plastic na lang din.